Tehát. Na, jó, akkor nézzük. Videózati eszköz négy van. Mikrofon jó, mikrofon jó, stúdió jó. Szuper jó az. Na, hát akkor sziasztok srácok. Ö, Már is két néző, ez nagyon jó. Gyertek csak nyugodtan. Szóval akkor elkezdődik mármint én nektek ugye felvételre fogom adni, a Biathlon világbajnokság női egyéni száma, ami ami 15 kilométer futásból fog állni. Szóval 4 lövészetből, ami után, hogyha a, a, ami után, hogyha hibáznak egyszer, kétszer vagy akárhányszor, akkor nem kell ugye büntetőt kell futni, mert ugye automatikusan egy hiba, az egy, az egy percet von maga után, azt így szépen hozzáadják a eredményhez egyből, mielőtt előtte a töltényt, és ugye az a, az a kis tábla az nem lett fehér, automatikusan már az idejéhez már, már megy az 1 perc plusz, és akkor ugye onnantól kezdve futhat tovább, és ez így megy addig, ameddig ugye most már, ameddig ugye, ameddig ugye nem érkezik be a célba. És itt is teljesen máshogy van a lövészetnek a sorrendjei. Ugye általában úgy van mindig, hogy ugye hát a fekvő után jönnek az állók. Most is úgy van, csak annyi az egész, hogy a 4 lövészetből az első az egy fekvő lesz, utána egy álló, a harmadik nem egy álló lesz, hanem egy fekvő, és utána pedig még egy álló. Magyarán most úgy lesz, hogy egy fekvő, egy álló, egy fekvő, egy álló. Ö, Ne kérdezzétek, hogy ebbe mi a lényeg. Évek óta így megy a szabály. Ha volt ebből olyan is gond, hogy a Fehér Orosz Dária Domracseva, ez egy olyan szép emlék, és hogy mai napig fenn van. Volt egy verseny, nem tudom, hogy üldözéses volt-e, vagy ezért megrajtos. Mindegyik hölgyversenyző feküdt, ő állt, és ő meg állva lőtt. És én nézte, hogy nem tudja eltalálni a táblát, meg, meg minden, így oldalra néznek az edzők, meg így a versenyzők is, hogy a Dária az mit csinál, és akkor így az eszébe jutott, jaj, bassz meg, le kéne feküdni. Hát még csak a fekvőről is. Ilyen már volt, az vicces volt. Na mindegy, úgyhogy meg is nézem. 98-an indultak el, mármint ugye ezen ugye 98-an vettek részt a egyéni versenyen, úgyhogy csupa-csupa olyan nevek, akik ugye eleve is voltak már néhány versenyen, mármint itt már a VB-n alapból, úgyhogy én már ugye tudom a végeredményt, aki nem látta az annak, annak nem is fogom elmondani, mert akkor nincs értelme az adásnak, de szóval, hogy eléggé meglepetés volt, már azok számára is, aki néz amúgy biatlont, még amúgy még néha is, hogyha, hogyha csak így néha néz, akkor is, de eléggé nagy meglepetés született, abba is, hogy ki lett a világbajnok, ki lett a második, meg a harmadik, de ja, szóval többet nem beszélek, mármint csak úgy át az adás alatt. Fényes nappal volt, nem volt annyira nagy szél amúgy, nem voltak úgy nagy szelek, de azért voltak úgy eléggé amúgy rontások eléggé, úgyhogy hát olyan volt a időjárás, mint amikor ugye hát a férfiak vitték a
3 nappal ezelőtt ugye állt a üldözésest, hogy fényes nappal volt, azt hó sem esett, meg ugye szél se volt. Úgyhogy ja, az jó időjárás volt, úgyhogy most is az vált a versenyzőket, úgyhogy akkor szerintem kezdjük is el, hogy mi volt akkor a VB-n. Ugye hát Félig a kommentátor az élszeg, Félig pedig angolul lesz egy kommentátor, akinek a nevére még majdnem nem jöttem rá ki, de majd utána nézek, úgyhogy akkor nézzük vissza a női egyéni versenyt. Holnap lesz a férfi egyéni, és viszont ugye holnap én automatikusan ugye dolgozok, úgyhogy este lesz majd felvételről majd, amikor majd ugye leadom nektek szintén. Úgyhogy ja. Na, úgyhogy vágjunk bele. Na kezdjük. Ja, és jó szórakozás mindenkinek persze. Ha bármi kérdésetek van, akkor írjatok bátran. A szlovén látványképek még mindig ugyanazok. Amúgy nagyon szép ország lehet, úgyhogy ahogy láttam azért már itt is azért olvadni kezd a hó. De például ott a pálya körül nem. I love it. Közben szól a Icona Popnak a zenéje, ahogy hallom. A stadionba. A lőtéren, úgyhogy. Na hát akkor... Képfennáltató Liza Vitozzi fog elsőként ugye rajtolni. Az olasz versenyző. Hogy ő is már megélt szép versenyeket, de ez a VB ez nagyon nem áll a olaszoknak jó. Viszont ahogy a képen látható, franciák örülhetnek, mert már van egy aranyérmük, 2 darab ezüst, meg egy bronz, úgyhogy Anaïs Chevalier-t láthatjátok, aki ugye esélyes a címre. Wheeler, aki vezeti a szakágit, mármint a egyének a szakágiát, és aki ennek a számnak a tavalyi bajnoka. Franciska Price. Ő is esélyes. A németek közül talán ő egyedül. Liza Teresa Hauser, aki ugye amíg a VB előtt áthozva, ő nyerte meg az utolsó egyéni számot, még ugye a VB előtt. Ő nem Hanna, hanem ugye Elvi Löwberg, aki vezeti az 25-öt, itt pedig Ekhoff, aki átvette a összetett világkupáját járó sárga attétát Marte Osbő Rőzelántól, és aki már 2 VB címnél tart. 3-asra pedig aki nyújtott itt előttünk a kamerában, szerintem az, ha minden igaz, akkor az
az dolguk volt, az osztály. Itt pedig erősít Fiálkova. Úgyhogy igazából ennek a versenyszámnak is megvan a saját szépsége. Ez pedig amúgy a versenyzők ezt nagyon nem szokták szeretni, mert iszonyatosan sokat kell futni. 4 lövészet van. Ezt nagyon nem szeretik a hölgyek sem, meg ugye a férfiak sem. Ezt a számot nagyon nem szeretik, de viszont itt is úgy van, mint ugye a 7,5 kilométeres távnál, hogy itt is egyenként indításos van, szóval, hogy mindenki ugye fél percenként indul egymás után, ugye véletlenszerű ugye sorrendben, úgyhogy ahogy láttam, ugye 4 fok a pályahőmérséklete, a hónak meg 6 fok, mármint lefelé, mínuszba, úgyhogy és itt van megint a pálya bejáró. A little time to rest. 180 turn back in the stadium and right turn into almost 400 meters long ascent. Short as downhill and the highest point of the loop 1371 meters. Igen, Kosztránk majd mindjárt, csak Left turn downhill még hadd csináljam meg a live-ot, és akkor a and pushing hard. és akkor a live végén kapsz. The last very short but steep uphill before shooting range and 180 Shooting range. right turn way back to stadium. Hát igen, figyelj csak, igazából én fákra, tudod, hogy én hol leszek majd kíváncsi? Igazából én a tömegrajtosban, mert azért ott egyenlő az esély, mert hogy ott ugye egyszerre fognak indulni, úgyhogy ott. És ahogy látjuk a képen, ugye Hanna Szóla ünnepelte a 25. születésnapját, Isten éltessen őt. A 7,5 kilométeres harmadik helyezettet, akinek ez volt az első VBN-ben, hogyha minden igaz. Ugye 98-an indulnak, úgyhogy eléggé népes mezőny van ahhoz képest, hogy szinte tele vagyunk norvégokkal, olaszokkal és franciákkal, meg ugye fehér oroszokkal, de viszont vannak mindenféle nemzetből, ahogy eddig is, Korea, Kanada, Belga, ugye román szín, lent, Svájc, meg ugye az RBU-sok, vagyis az oroszok, ugye. A japánok, ugye. Lengyelek. És az utolsó elinduló Erika Janka lesz, az utolsó, a finn Erika Janka. Még egyszer mondom, ezt a számot nem nagyon szeretik senki, a férfiak se, főleg a hölgyek, ugye? Ugye, ismerjük a nőket, még akkor is, hogyha ők
ugye erre rakják fel az értők. És a képen Martin furkád, aki már ugye rég visszavonult, úgyhogy mondjuk nem olyan rég, úgyhogy gondolom ő szakértőként van itt, vagy esetleg vagy esetleg ugye segíti a honfitársait, hogy még azért néhány érmet még elhozzanak haza. Na már készülnek a hölgyek, úgyhogy el is kezdődik mindjárt a egyéni verseny. És közben az angol kommentátor is bejelentkezik, úgyhogy le is veszük a hangot. Na, úgyhogy akkor az elsőként az olasz Lisa Vitozzi. Goes for Italy, trying to improve on the 48th she had in the pursuit, having finished 5th in the sprint. That was a great race, hitting 10 out of 10. Sometimes the shooting works, Mike, sometimes it doesn't, and it did not in the pursuit. What did she miss? 4, 2, 3 and 1. Incredible, isn't it? She'll have to, and I'm sure she will have last night, thought back to that beautiful day in March in Östersund World Championships 2 years ago, and she hit all 20. If she can do that today, Vitozzi, I believe it's a podium once again. She is that fast at these championships. Az ukrán Olena. Starting number 2, Elena Pokjuka, 34 years old now, 11th and 7th in the two races so far. She's fallen foul of hitting the first 15 targets in an individual and then missing one on the very last shoot. We see it so many times. Már felett is, már azért már eljárt az idő. Ő még a régi generációk között van. Az osztrák Dunja Dunya's Dutch. She's been excellent, Mike. Slightly outshone, of course, by Hauser, who's been brilliant. Aki minden igaz, ő szerepelt az ezüstérmes vegyes váltóország csapatban, úgyhogy neki már akkor van egy érme, ha minden igaz. Közben melegített Bentika, és a képen Now here's the bronze medalist from the sprint. Don't talk about the pursuit. It all went horribly wrong for Hannah Sola. I wonder whether that was a case of the nerves. Maybe she didn't sleep after picking up a medal in the sprint. That's quite possible, but that third place, her PB, career PB, and Sola in the individual may have settled down. We need to see that. Nagyon hosszú versenyen nézünk, úgyhogy lesz időnk beszélgetni, hogyha van esetleg kérdésetek. 5-össel, Chevalier, Anaïs, ugye? Chevalier Boucher, what a championship she's had so far. Silver in the sprint, bronze in the pursuit, going 0-1-0-1. That was good. Up against Tirolekov, that was a tall order, Mike. Két darab bronzérm, on the last lap, not only by Ekhoff, but also by Hauser. Egy ezüst meg egy bronz. Bocsánat. Egy ezüst meg egy bronz. Bocsánat, egy ezüst meg egy bronz. And then she looked out of sorts. The ski pace not quite there. Still good enough for a medal, but largely down to her good shooting. Now we should mention at this stage that there's a world title at stake today, but also the Crystal Globe for the individual races. And when I say individual, I mean the 15-kilometre. It does get a bit confusing. I think they should have thought of a different name for it. If Chevalier Boucher wins, Mike, and Vera finishes outside the top 4, then the title goes to her. Yes, so another added little bit of pressure there. Of course, Chevalier Boucher taking that third place after Christmas in Oberhof, missing only one target. Aki elméletileg ő lesz a negyedik ember majd a női váltóban. In the stand. Now the other thing that's slightly different with the individual, apart from the fact that you don't ski a penalty loop when you miss, you just had a pure minute added onto your time, and it's around what 2.2% effectively added to your performance. So it's a very, very stiff penalty indeed. But also, Mike, the fact that there are no spare rounds as we have in relays. Miért ponthoz? 1,4 kilométerhez. Prone stand. Yes, that factor because of még az edzők még sétálnak felfele, mert pursuit competition is prone stand and the mass start competition is prone stand. I love the switch around for the individual. This was the
old race, the original race, if you like, the distance race. And it really does seem to build more pressure as your legs become more fatigued. You're coming in for the final shoot at your most fatigued, practically, and you have to hold your nerve and steady the rifle. So many of the biathletes, the performance drops off on those last 5 shots, the pressure shots in this race. So Pokjuka looks as though she's roughly the same speed as Vitozzi, just losing a little bit of time, the Ukrainian. Vitozzi, remember 2 seasons ago, was És a akkor hair's 10-es breadth away from winning the Wierer. overall World Cup, denied by Kimondom a this tavalyi, woman, Dorothea Vera. a tavalyi But this világbajnok year ennek a she's down in számnak, és ugye 21st. vezeti a Not such a egyéni good season szakágit. for the 2-time overall winner Dorothea Vera. Milyen fiákok, But, a legalább a win küzdelemben today olyan would lesz, make mint up for régen it. volt, And if legalább she 2-3 finishes éve, first, mert then the kéne a individual szlovák crystal biatlon globe is eredmény hers. 20 minut után is. Hát igen, az szép lenne azért, hogyha visszatérnének ott, ahol vannak. Mármint ahol ugye voltak vele, ugye Kuzminával, ahol voltak, igen. Hogyha már sajnos a férfiaknál ugye nem jön az eredmény sajnos. Itt a szlovákoknál, és állatok jön. Igen. De hát meglátjuk, hát, hogy mi az mit hoz a kövitél téli szezon. Meg hogy még lesz az a vírus helyzet. Na nézzük, 12-essel Franciska Price rajtó. Közben Chevalier is megérkezik 1,4 kilométerhez, ahol a második nem tudta átvenni Szólától a vezetést. De még ez a elején ez még tök felesleges. Hiszen még az a 4 lövészet az még ott van. És a lövészetnél már sok VBC megdőltek el. I guess the race is likely to be over by the time number 45 crosses the finish line. But there are 1 or 2 athletes, Tandrevold, Zima, Gasparin, who are starting a little bit later. Yes, and strangely, most of the RBU biathletes, the bigger names of the RBU biathletes, opting for groups 3 and 4. Well, Kuklina and Mironova, she apologised to her fans after the sprint competition. She missed 6 out of 10, just missing out on the pursuit. She says to her fans that she will do an awful lot better today. So maybe Mironova will come good today. Now, Lynn Persson giving away 6.6 over the first 1.4. If there's one split that you don't need to pay too much attention to in terms of someone's potential for winning, it is that first one. But might often the person who's fastest over the first split drops off drastically later A holnapi férfi versenyen pedig majd ő 101-en fognak rajtolni. Szóval most lesz olyan kismezőny, úgyhogy over that first kilometer, take it within yourself, and then really start opening up. You really have to take it to a burning pace as és the akkor race jön Liza progresses. Vitozzi az első lövészethez, amit ugye egy álló lesz, úgyhogy Vitozzi fogja szolgálni az első lövészetet a női egyéni versenyen. Yeah, missed 2, and you know your chance of the gold medal is looking very, very slim. Denise Herman, of course, won here last year, shooting 20 out of 20, beating Hannah Erberg and Ace Szép Beston fehér on that occasion. rózsaszín puskája, ami a saját tervezés volt. Na nézzük, Vitozzinak az első lövészetét. Már egy hibával kezd Vitozzi. Még egy hiba. Hát ezzel már nehéz lesz világbajnok lenni, de még várjunk vele. Mert még hát vannak még 97-en. In the pursuit, and you can see all the spirit has gone out of Lisa Vitozzi. She's probably thinking, why do I bother? I think she's got to keep going if she wants to start in the mass start.
She needs to do something respectable. Actually, I think the 5th place in the sprint is going to be good enough to get her into the mass start. I agree, her spirit looked completely broken and snapped there. But remember, Dorothea Vera last year, she missed one in the first time into the range, one second time. And I think we were mumbling, saying that maybe her chances of a medal are over. She did go on to take the gold medal last year. Yeah, 1-1. És itt van, 0-0. itt van az osztrák Zók. Nézzük, hogy ő hibátlan lesz-e, vagy ő is mond egyet vagy kettőt, nézzük. Missed 2 in the sprint, but then shot the perfect score in the pursuit to gain. És közben a kisképen Hanna Szóla, 1-ből 1. 7 places. 2-ből 2. Közben Szóla is elütötte már az egyet, jó? És Szóla hibázik egyet. És Zók hibátlan. Szóla viszont egyet hibázik. De mindenki megy tovább. Egyenesen már, hiszen nincs büntetőkör itt az egyéniben. What's the coach's brief today in general? Chevalier. The coaches really try to settle the biathletes on this day because Egy hibával már can advise. All the techniques are there and all the thousands of shots in training. It's about trying to calm the athlete and just let them focus one És shot van még egy ötödik, az hibátlan. Magyarán egy hiba. Egy hiba van benne. And it could be a very expensive one of 6 women. Azt mondom, hogy még azért még úgy azért még úgy. Ugye 2 hibával, hát hogyha jól futsz, akkor még úgy egy harmadik ember összejött talán. And with a missed target, she's only 36 seconds down. Now let's see where Vitozzi's shots. Well, that was a split round, the chink that we heard earlier on, and I suspect that the next miss, which is this shot, is a split round as well. No? Well, no, this is Chevalier Boucher. Sorry, yeah, Chevalier Boucher. I'm looking at them. Yeah, she missed the first shot there. It was low, and a quarter of the bullet, the head of the bullet, did hit the target, not enough to put it down. Lesz-e végre a nőknél is aranyérem, nem csak a férfiaknál? In similar colours. No one wears yellow like the Swedes. 1-ből 1. 2-ből 2. 3-ból 3. 4-ből 4. És 5-ből 5. Át fogja venni a vezetést. Egy ilyen 15 másodperccel kb. Közben lő Lena Häcki, svájci, és ront egyet. Közben elrajtol Izzaterez a Hauser. That she's giving it, which is a bad sign. Actually, I'm surprised to see her racing, Mike. Hauser just starting for Austria. Aki ezt a számot megnyerte áthozva, úgyhogy érdekes lesz, hogy vajon most mit fog tudni csinálni. És megérkezett a tavalyi bajnok, Wieler. Nézzük, hogy talán már összejön végre egy dobogó esetleg. 41:07 her winning time in Antolz a year ago. 2-ből 2. How many years was she preparing for those home World Championships? This is a nice start. Usually makes 5 out of 5. Long delay. That's unusual for Vera. 5.7 seconds between 4 and 5. But the important thing is that the target has gone down. Elvira Hőberg. Elvira Hőberg certainly a potential winner today. It'd be nice to see a youngster get the gold medal, Mike, but it's a bit of a tall order. Monika Hoynes. It would be really nice. Her ski speed has dropped away in recent times, but yesterday she had one of the fastest last laps, and that's always a good indication of what's left in your body and how good you actually feel. I thought we might see it today. I hope we do see 19 hits from Hoynes. Well, she's just 1 out of 5 first time in, so she needs the next 15. Hazai EB-t tudtak rendezni. Chances for Germany today. Preutz so far 8th in the sprint, 5th in the pursuit, so good solid results.
but her individual performances this year have been poor. 18th and 33rd. Közben a Time's kisképen okay to the a first cseh shot, Lucy 16.2. is Dorothea állhatóan, Vera went for és 13.6, Price so very fast hibátlan. shot A from négyes Vera, but állhatóan. Price always has a good sequence and generally around 26 seconds, a little slower today. 3-3. Yeah, 27.7. Lynn Pearson, the fastest on the range so far with a 25.6. As we watch Shabatova down 5, that's good. The Czechs need something to cheer and shout about. Schlesinger gone and Kukalova gone, like the Czechs not having as much success over the last 2 years. They're not, and Davidova really not at the races here. What, 44th in the sprint? She was expecting a lot better, but she did miss 4 targets. So a new leader after the first shoot. This is Alimbakova, who is up against Elvira Urberg for the under 25 championship this year. And those two only 20 points apart in the World Cup, but Elvira Urberg on slightly better form than Alimbakova at the moment, who, remember, won a race very early on in the season up in Kontiolahti. And has looked pretty solid, just the ski form fading a little, but that's a nice start. Very good start. I'm thinking, Patrick, and maybe the coach is putting a lot of the big names early. I think the flags, the wind will pick up as the race progresses. So these first athletes coming in, maybe, we'll see later, maybe easier shooting conditions. Justine Breisas. Justine Breisas. Boucher. And 5.7 outside, nothing too much to worry about there. 27 was the shooting time for, well, Preutz was 27.7, Shabatova was 29.6. That's confusing. That is confusing. Yeah, from 20 shots fired, she's missed the first 2 shots. That's soul destroying. This is going to be, what, 15 seconds, 11 seconds. Well, I think we can deduce from that, Mike, it was not the sights, because 3 and 4 were just about perfect. Dropped a little low on number 5. Just tension, I think, wasn't it? She took quite tense, then she took that 11-second break, recomposed, and absolutely got them. She did take the bronze medal in this race in Östersund just 2 years ago at the World Championships. Hopefully she can get the next 15. Now, Breisas Boucher with a conservative first lap by her standards. Shabatova has absolutely flown over that first loop. Be interesting to see whether she can keep that pace going. The French not enjoying the first target. The one aspect of Julie Simon is she's always going to shoot fast, and it doesn't pay off all the time. Sometimes it does. Yeah, shoot fast, ski fast is her mantra, and occasionally it serves her well. Simon with 3 victories to a name on the World Cup circuit so far, and computer a little bit slow to come up as we see Shabatova, Vera, Alimbakova, the top 3 at the moment. És most rajta a 36-ossal Márte Ózbű Rőzeland, aki szerintem fejben nagyon visszaesett azzal, hogy nem tudott nyerni egyetlen egy számot se tudott megnyerni, dugóra se tudott állni. Hála meg, hogy elveszítette az összetett világ kupába az első helyet egyelőre, úgyhogy It must be interesting being one of the top 5 fastest ski times. It means that if you hit all 5, you have hit all 20, you have a brilliant chance of medaling. But often those who ski so fast, they feel the pressure more than those who are in this race, the marksmen, those who can hit the targets. They have a better chance, I think, often. Igen, Mike, ez igaz. És már is mondta egyet Hanna-Szula. Még egyet. Már 3 hiba, hát ezen már azért nehezen lesz a búra felállni. Könyvben fent a osztrák Zóklő. Már 3 hiba. Szólánál, jó. Zdók is hibázott egyet.
Well, de for még így is Stuic, jutott at the előtt fog start last night, looking at her lenni. start position, it's a very early start position. She will have thought, looked through the race, and just putting her normal, brilliant shooting together. Normally she can get 20 out of 20 in this race. Now she really has to pick up her ski speed if she wants to get close to the podium in this one. Yeah, Stuic some 20 seconds outside Shvatova on the first lap Chevalier. alone, Mike. És So you're másodikra visszateszi absolutely right Biathlon. there as we see Chevalier Na. Boucher down 5, so 9 out of 10, És át fogja venni 90% a hit rate vezetés. on the first half, and dobta. 19 out of 20 could well win this. No one shot clear Pillanat in the last World Championships and Addig finished nézzétek egy in the pillanat, és top jövök, és 8 akkor positions. Vishnaskaya of Kazakhstan hit 20 out of 20, but was way off the mark in terms of ski speed, down in 9th place. But Vera winning with 18 out of 20. Tyrrell Eckhoff. Nothing has gone wrong so far. 3 races, 3 gold medals, trying to better Roysland's performance from last year's World Championships, where she took 7 medals from 7 races, 5 of them gold. Lynn Persson, she seems to have attacked this one. Her ski speed is strong today, and this is her chance. This race gives some outsiders a real chance to make the podium, but she can't afford to miss any more. Important shoot for Hauser. Hauser, of course, winner of the last individual race in Antolz, the last World Cup before the World Championships, and she, as a result of that, is in the running for the individual Crystal Globe. There have been some new rules brought in this year in terms of the number of results that can be negated at the end of the season, and for the individual, because we will have had 3 individuals, just 1 can be taken away. A broken pole there for Hauser, that will just upset the rhythm, but much better to have it happen after the range than before it. Without a doubt, and Hauser, she's thereabouts, only 8 seconds off with perfect 5 out of 5, first time in. First lap from Elvira Urberg, some 10 seconds slower than Shvatova, and that's interesting, but Shvatova, I think, due in very shortly for her second shoot. Vera on the range again. She wins this, she wins the Crystal Globe. Actually, she can finish in the top 4, but it all depends on what the other athletes do. Bad start for Elvira Urberg, 2 misses. Her sister will be hoping for better than that. A long delay again for Vera, Mike. It was 5.7 between 4 and 5 on the prone, 13 points, well, 36 total, 13 of those between shots 4 and 5. Isn't that interesting? Great discipline there. As Zingerle on the left looks on, he's former world champion. Isn't that interesting? She's so, normally she'll put them down as she did yesterday in 24 seconds in the pursuit competition. 36 today. She knows the importance today of hitting. Yeah, and she could well be Tyrrell Eckhoff's main rival. I wonder what tactics we're going to see from Eckhoff. Very slow shooting by her standards in the sprint to make sure. She did, of course, win the race, but the margin was only 12 seconds, having shot 10 out of 10. Now, Preutz for Germany, clear in the prone, and just off the mark set by Vera. But if she has a shoot of around 30 seconds, without any misses, she could have taken the lead. No rhythm in that shoot at all, Mike, and that second shot costly. Very, very much, and rhythm is a good thing, just going into your normal flow. Shvatova, sadly, her percentages dictate the outcome here. 2 out of 5 missed, but her ski speed, Shvatova, has really lifted her game here today in terms of skiing. Yeah, that 4th shot was a total snatch, Mike. I think the rifle came away from every other part of her body apart from the trigger finger. It's strange, and like Vera, you've got to be totally in control today. If you're not feeling comfortable, if you haven't captured your breathing, because yes, it's an easy entry to the range, but you really are working out on these steep climbs, and Vera built herself those safety 13 seconds to make sure the last shot went down. Limbakova just in 3rd place when she went through 5.1. Now, this is going to be fairly handy if it goes down.
That is excellent from the youngster, and the sort of form that we saw from her in Kontiolahti at the start of the season. Another 5 down, and Vera's time of 17:22. It's going to be close. It's going to be close, but we are, remember, only at the halfway stage. Limbakova has the green light for Belarus, and I should think Daria Domracheva is enjoying that moment. She certainly will. It doesn't give you huge confidence the way her shots hit the target. Yes, it's 115 millimeters wide, but one was low right edge, one was low left, one was absolutely at the bottom. They were hits. That's what matters. Well, I think we're on the wrong target for Denise Herman. The cameraman's given up, and as he gives up, Herman throws that fourth one wide. Remember, she hit 20 out of 20 here last year to win the individual ahead of Hannah Öberg, but that's not the best of starts for Herman. And on the whole, a little bit of a disappointing season for Herman, Mike. I think it is. We thought, didn't we, when she came second in the first race, which was this race, we thought she really has mastered the shooting, but she hasn't given much since then. Herman's shooting position, Patrick, she's one of the lowest in terms of the position, and that right elbow often slips out. She pulls it back in. That fourth shot, the elbow, she was having to put tension through the muscles to hold that right elbow in. I think that's why she missed. Is the equilateral triangle not the perfect position with 60 degrees all the way around? It varies, doesn't it? We see, like Stuic, the best, second best shot in the field. She's quite a high position. I like that because your elbows don't slip out. You try a low position, yes, technically, you see the summer Olympic shooters doing that at 50 meters, but they've got a lot of kit on to stop the slip out. I certainly myself prefer the higher position. Takes your heart and lungs off the mat as well. Yeah, Vera's just gone through 5.1, 10.9 down. She's gone through 7.4, and she's got the lead of 121 over Chevalier as we watch Roysland rattle through the first 5. Was the last one go down? Oh, a little bit lucky. It was low left. It was low left, but it's down, and Roysland is still in the game here in Pokjuka, yet to take a gold medal in these championships after last year's success, Mike. Quite difficult to cope with the fact that you're not medaling every time. It must be, and it must be a confidence sort of denter. And I think she was lucky there. All of those shots were so low, especially that last shot. I thought that was most of that lead bullet I thought had missed, but she put the target down. The coaches will definitely be suggesting she moves those sights up by 4 clicks, 12 millimeters rise. And another Norwegian in for her second shoot, Ida Lien. Just coming up through the ranks, slowly but surely. Talking about Roysland, Mike, we've got to remember she's one of only 3 athletes to have 10 world titles to her name. Neuner, Roysland, and Golovina. Of course, Eckhoff now on 9. She could change that today. Hannah Öberg, keep an eye on her targets, top right of your screen. A másik lövészetnél. That's good shooting from Lien. She stays Biathlon clear halfway stage. 0 and Hannah Öberg goes 5 Hannah Öberget nem tudom, mert ugye az első Limbakova, the new lövészetét, leader elfejtettem, de after 2 shoots. Vera just 2.1 behind. Ida Lien is only going to be a couple of seconds outside, so it's getting tight at the halfway stage of the women's individual. And out comes Öberg, 20.9. What a lead that is. And, you know, what a rare feat it would be if she could win again, Mike. Of course, she's the Olympic champion, and she won the world title in 2019 in Östersund. She is quite incredible, Hannah Öberg, admitting that she felt so tired, disconnected with her body yesterday, and she did lose, what, 23 seconds on the last lap yesterday. That's a tired body. Stuic, the magic through the rifle, completely gone. Expectations with a much faster ski speed. Maybe that's putting more pressure on her today. Well, we now have 4 athletes clear after 2 shoots, and strangely enough, they're in positions 1, 2, 3, and 4. Öberg, Limbakova, Dorothea Vera, and Lien of Norway. The top 4 at the moment. And the early starters on to shoot number 3.
do it on 29.04. Yeah, sorry, I was just thinking with Chevalier Boucher, yes, she's got a little daughter, what, a year ago past November. It reminds me of when Dorana Baer came back to the 2016 World Championships, having become a mum. She won 2 gold, 1 silver, 1 bronze then, and Chevalier Boucher, 2 medals out of 3 races. She needs another one today to kind of match that. Hauser, 10 out of 10. Excellent shooting from Hauser. 15.9 behind coming in, so this is close. And if you were going to put your money on either Erberg or Hauser being stronger at the back end of the race, I think the Austrian would get the vote. Of course, getting a medal in the pursuit, the silver medal in the pursuit. No Austrian has done that since the very first World Championships when the women were involved, which was only back in 1984. It seems incredible. Andrea Grossegger getting a bronze medal on that occasion. That's better from Heike. The 2 prone shoots now completed. And 13 out of 15. If she goes clear on the last shoot, that's going to be a very, very respectable result from Heike. Ez így megy détári. New leader after 3. Még egyszer hangsúlyozom, aki ugye most csatlakozott be, hogy a egyéni számban nincsen büntetőkör, hogyha valaki hibázik, akkor az automatikusan minden elrontott és után kap egy fél percet. Ekhoff hibázott egyet, Mir is hibázott egyet. Ugye Mir a tavalyi bajnok. Azért van az alsó része az ilyen barnás, és azért van osztott piros, ezben már ugye a piros az jelenti, hogy ő vezeti egyének a szakági pályát a egyének. Na nézzük Monika Hoyniszt, aki a második művészetnél hibátlan volt, de az első rondott egyet. Eddig szép és jó. Még a gyorsaság is jó. És jó, Franciska Preuss. 14 out of 15. What about Preuss? Preuss one miss so far, and she was 59 seconds down on Vera at the last checkpoint at 8.1. So if she downs 5, she could be getting the green light. Well, she's got 12 seconds to exit the range and shooting prone. She's fairly close to that exit. This could be very close indeed. So Preuss good day for Preuss. Éppen nem veszi át a vezetést, 2-10-del. Missing 12 seconds off Vera's time, so 3 athletes within 12 seconds. A lot to fight for. Going back to the first shoot, Shavatova's time still standing there, but remember she has missed. Hauser's gone up in the third after the first shoot. Hauser, of course, shooting clear on the second shoot as well, and it's just 16 seconds down on Hannah Erberg, who leads after 2. Erberg starting 22. Won't be long before she's back in for the next shot. Some 4 minutes or so before she's due in. Didn't see the adjustments she made, but Bekova certainly adjusted the sights there. It doesn't look like it's worked for her. Na, ezzel még dobogóra lehet állni. Ezzel még dobogóra lehet állni. Ezzel még. Csak ahhoz ugye jól kell futni, de ez benne meg. Melyik a legidőgösebb? Amint hát, hogyha a jelenlegi mezőt nézzük. Ez jó kérdés. Közben Justin Bryce-hez, ugye nagyon elrontott az első részletet. Össze-vissza lőtt a táblán, mint az őrültek. Na nézzük, hogy vajon a harmadik lövészethez már visszajön egy hibátlan. 1-ből 1. 2-ből 2. 3-ból 3. 4-ből 4.
És 5-ből 5. That's better. Lovely shot to finish off, and good enough rhythm. 32 seconds. That's respectable. Considerably slower than we saw in the pursuit. We saw low 20s from quite a few athletes. Anyone impress you, particularly from the women's field on the range, Mike? I was just looking at Breza Boucher there. She puts in so many moves when she's down in position. A lot of athletes putting the magazines in early, but while Breza Boucher is in position down, she puts the mag in, adjusts the sights, lots Még of egyet, te jó Isten. Vera, for me, normally the best. She thumps that left elbow into the mat, doesn't move from that point on, and she just nem, normally. Kristóf, ő videót néz. Na már te hozz Rőzelán. Looking for one of the two titles that has eluded us so far at World Championships. 10 titles to a name. Szerintem a Michael nem értette a viccet. Osbrü vett egy kis új levegőt vett, egy kis lélegzetet. És ugye hibátlan. But she put a lot of effort into that shoot, Mike. So often the winner in this race just flows through it like they haven't got a care in the world, effectively like they're going through training, which is what you've got to try and do. You've got to try and put your mind into training mode and ignore the fact that there's a world title on offer. Ő ugye videót néz. Ezt ki kérdezi? Détári. Ja. Hogy hol van a szakértő Kristóf hangja, képője. Just getting the breathing under control, especially. She really is pushing hard on the track and then extending her time in the range to build her recovery. Yeah, nagyon befolyásolja. Például pont ugye Michael azt beszéltük, hogy a Fialkova nővérek elkapták a vírust, utána pedig edzettek. Edzettek, hogy visszatérjenek a tavalyi formájukhoz, erre meg sehol sem. Szóval, hogy nagyon befolyásolja a versenyzőket. Mert ezt úgy kell értelmezni, vannak olyan versenyzők, akik ugye úgy akarnak, azt, hogy mondjam, szóval, hogy valakik a fejlődést azt úgy fogják fel, hogy mennek versenyre, és akkor ugye úgy készülnek fel egyfolytában, amit hát ugye versenyre mennek, valaki meg úgy, hogy valaki meg úgy, hát, hogy nyáron ugye elkezdi az edzéseket, minden szart, és akkor így. Valaki meg azt mondja tényleg, hogy ő a versenyekkel, hogy amikor ugye az édes verseny van, ő úgy tud fejlődni, hogy egyfolytában megy ugye versenyre, és akkor így megállás nélkül, és akkor ugye így tudja visszanyerni a formáját. Valaki meg úgy van, hogy ugye nyáron ugye bele fektet időt, energiát, koncentrálást, minden szart, és akkor ugye úgy. De például a német Simon Sempat elmondta, hogy nagyon nagy gond van a lábájával, fájja nagyon a lábát, úgyhogy ő konkrétan kiadja az idei világkupát, kiadja az egész VB-t, mindent kihagy idén, és majd visszatér jövőre a németekhez, akikre ugye majd rá is fér a jó szereplés. Most már a VB-n. Napközben a harmadik lövészzetnél ugye áll az élen. And I think it's easy to be fooled by that slow tempo. You've got to remember, she's about 6 inches taller than most of the other women
on the tour. But have a look at this. No tension there whatsoever. Just a super easy release of through the trigger, a comfortable build of her position, and no break in timings, just keeping her normal flow. So far, it's so good for, once again, for Lisa Teresa. Figyelj, hát hogyha nem is most Mike, akkor majd ugye jövőre majd meglátjuk. Utolsó lövészetét tolja Dorothea Wieler. Medal look very doubtful indeed, especially with Hauser out there 15 out of 15. Ja, igen. De nézzük Wielernek az utolsó lövészetét, 1-ből-1. Hát ez csúnya volt. 2-ből 2. 3-ból 3 és 4-ből 4. Két hibával fogja befejezni Wieler a versenyt. Hát ezzel gyanítom biztos nem fogja a címét megvédeni, ez már most biztos. Yeah, we thought that last year, but this year she's not skiing quite as fast. And with Hauser having now hit 15 out of 15, it feels unlikely. But a lot of pressure for Hauser coming in for her final time. This is Hojnisz utolsó lövészete. So far, so good. Hát, hogyha nem hibázik, akkor biztos hát, hogy át tudja venni a vezetést. De mire kimondom, már biztos, hogy nem, igen. Egyet ront. De nézzük Franciska Preußt. 19 out of 20 would have been very handy for Hojnisz. Ja, Franziska Preußt for 3-ból 3. 4-ből 4. Nincs meg. Hibázik Preusz. And the pressure just getting to her, Patrick. I thought she could really have a chance of only 19 misses today, possibly 20 out of 20, but the nerves got to her at the end. Közben Lucy Sárvátova 0 plusz 2 plusz 1 plusz 2-vel zárja a versenyt. Hát ez egy borzasztó teljesítmény. Akárhogy sem tudom ezt nevezni jónak. Hát a csehtől talán még ugye Davidova, aki még talán jó lesz, és Anim Blekova jön a utolsó lövészetéhez. Nézzük a fehér oroszt, hogy ha nem hibázik, akkor tényleg összejött egy jó eredmény. De fogadjunk mivel most elszóltam, magamat biztos, hogy lesz egy hiba benne. Mondtam Mike, én erre nem tudok úgy nagyon válaszolni. Oké, sípő, majd megnézem. Közben Alim Blekova hibázott egyet, úgyhogy nincs olyan jó. Nem lesz olyan jó eredmény. De talán a top 10 meg lehet, hogyha a többiek is mondanak ennyien. Amit, hogy ennyit, két hibát legalább. Going back to the second shoot, Mike, Hannah Öberg still with the lead. Hát, folyik elsípni. Úristen, Bryce, azt te jó Isten. 2 plusz 1 plusz 0 plusz 3. Te jó Isten. Hát ez nem lesz a legszebb versenyem Bryce-áznak. Na, negyedik lövészet után Wieler áll az első helyen. Ugye, virtuálisan. Legdögösebb Mike, hát figyelj, hogyha összezzük, amióta nézem a Biathlon, nekem továbbra is a német ugye a Gössner, az aki szőke csajszi, nekem ő, még továbbra is, de viszont amúgy tetszenek amúgy így úgymond a norvég hölgyek amúgy, de amúgy Gössner amúgy a németektől Gössner is ennyi. Szóval úgy nagyon nincs. Na nézzük a norvégokat, hogy vajon Ekhoff után most Rőzeland is tud már végre egy VB címet nyerni. 3-ból 3. 4-ből 4.
This is like the Roysland we És saw nem. last year. És nem, bazd Oh, meg. És just nem, missing geci. 14. És nem, bazd And meg. that throws the advantage back to the Ja, Austrians. Istenem. And Lisa Theresa Hauser, who could be winning 2 individuals in succession if she keeps her run of form going. What will it be? Another 4 minutes or so. Annyira, de nincs ott fejbe Hauser Rőzelánt, comes in for amióta her final shoot here in Ekhoffnak át Pokjuka. kellett adni az összetett világkupáért járó sárga meszt, hogy az van She ilyen. has, and her ski speed is actually faster than Roysland's today. So Hauser, it used to be what 1 minute ski speed off the Úristen. bigger names. Today Hauser is the big name. Oké, Sipi, majd megnézem, jó? Mert már láttam, hogy mit küldtek, köszönöm szépen. Nagyon Hanna Öberg, ugye már a nővére már, az már elvégezte a dolgát. Gondoltam, Sipi. Na, kíváncsi leszek, hogy ő legalább hibátlan lesz-e. Nézzük. És hibátlan Hanna Öberg, úgyhogy Wieler több bőven átveszi a vezetést. Idalien. 21 shooting at the moment. That's Ida Lien, who has yet to miss a target. Aki majd ugye szerepet fog kapni a női váltóból, ugye? És Ront Lien pedig milyen pedig milyen szép lett volna egy 4-0-át látni, de sajnos ez nem lett. A számok azt jelentik, hogy hányat hibáz. Aha, igen. Igen, aha. Holnap lesz a férfi verseny fél 3-tól, úgyhogy 101-en fognak indulni. Azt hiszem, ha minden igaz, vagy 100 vagy 101-en. De ha minden igaz, inkább ránézek, mert nem akarok ilyeséget mondani, de szerintem 100. 101, jól mondtam, jól mondtam. Na, Chevalier jön a célba. Egy kicsit be fog itt nekünk korcsolyázni. Hát pillanatnyilag még átveszi a vezetést, de eléggé sokan meg fogják őt előzni. Így gondoltad, Sipi a hátulját? Így gondoltad? Nagyon Elena Heki. Közben Hauser lövi az utolsóját, és ő is ront egyet, és még egyet. Szerintem biztos, hogy azt fog nyerni, aki a mai versenyen hibátlanul fog lőni. Közben Imperson bejön a második helyre, egyelőre. But still, she's got into second place ahead of Dorothea Vera, who missed 2. So advantage swinging towards Sweden as we see. Milyen jó, amikor hallani a versenyzőket, hogy így kapkodják a levegőt. Nagyon Ekhoff, aki már ugye kétszeres VB győztes. És még egyet ront Ekhoff, ebből nem lesz egy zsinórban harmadik világbajnoki cím. És még egyet ront. Wieler közben ugye bejött az első helyre. Két hibával. Vera across the line, a 4-second lead at the moment, but that is going to be absolutely slaughtered by Hanna Öberg, who had over 1 minute 40 clear of the Italian. So no defense of the title from Dorothea Vera. Gondoltam, Geci, meg, hogy neked biztos, hogy a Wieler fog bejönni, bazd meg. Gondoltam. Hagyjam meg, hogy gondoltam, hogy ez együtt szeked azt mondani. Na, hogy néz közben két hibával befejezi. Ilyen Price.
Freud So said Franziska Preutz, yeah. Yeah, that's a good turnaround of pace, Patrick. She went out of the range behind Vera. She's managed to pass her and then take almost 6 seconds from her ski speed. Sárvátóval. 3 hiba. Shabatova, 5 misses, 75% hit rate. She's a lot better than that. And down in 11th place for now with only Persze, ha 13 vannak. across the line. Hát, So that's vannak, csak nem big teljesítenek jól. as we have a look Amúgy at vannak, the, igen, persze. standings. Persze, hogy vannak finnek is. That's in the finish. Preutz with 44-42. We were expecting a time, well, the quickest this is 41, so expecting a time of around 42-43. Vanessa Hintz taking the silver medal last year in this race. Missing only one on that day. Egyből egy. Already, and the ski speed Többől is 2. quite good enough to survive 3. that. Nincs 3. Mentioned so far, Mike, is Claire Egan of USA. She's having an absolute stormer out there. She's hit the first 15, down in 4th place. 0 plusz 1 plusz 1 plusz 1. One shoot remaining, and Egan only 49 seconds off Hauser's time. Persze, and persze, only hát some nem 13 van seconds down on Hannah Öberg. So if Egan can a hit 5 out of egyéni 5, számban, vagyis she ebben might be running for the goal. 15 kilométert kell futni, 4 lövészet, az első lövészet fekvő, második lövészet álló, harmadik lövészet fekvő, negyedik lövészet álló, és itt nem kell, hogyha hibázol, itt nem futni kell büntetőkört, hanem itt minden egyes hibázott lövésért 30, vagyis bocsánat, akkor egyszerűen mondom a gyengékedő kedvéért, fél percet kap. Idő, büntetést kap. Szóval neki nem kell több kilométert lefutni, mint ahogy ugye általában szokták az üldözésesben, vagy ugye a tömegrajtosban vagy bármiben, hanem itt csak ugye időbe kapnak ugye büntetést. Dennis Herman közben. Hogyha hibátlan, akkor szinte olyat lőd, mint Vanessa Hintz, és igen. Vagy nem, vagy csak. Ja, igen. 1 plusz 1 plusz 0 közben mindjárt jövök, csak elfelejtettem egy dolgot. And so it opens up the opportunity, and Herman coming out in 5th place at the moment after 4 shoots, and she's only got 5 seconds to gain on Preutz. Roysland, after 3 shoots, up in 6th position. Here she comes for the final shoot. She's still in 6th at 11.1, a minute off the leaders, but only 29 down on Öberg. A medal is there for the taking should she hit 5. Oh, that was close. That was close. A matter of millimetres between success and failure, but the last shot seals it. No medals for Roysland so far in the individual. She did take the gold medal in the mixed relay on the opening day of the championships, but what a contrast to last year where she took 7 from 7. There was panic there, Patrick. Remember the first time she came in to shoot her first 5 stands, she took 38 seconds. This time she went kind of headless in a panic, a place of panic. We saw her opening the rear sight early on, but it really didn't go well there. Öberg across the line, 1:46 the margin. She's absolutely stormed that last loop. She is back to the form we saw from her at the beginning of the year. 2 days ago, she had nothing in the tank. That day's recovery, all she needed to find some form. And I expect, Mike, that the coaches have had a few good chats to her just to try and instill some confidence. It seems to have worked. 42.55, the leading time at the moment. Liena across the line for Norway. 2 misses on the last shoot. Had they all gone down, she would have been the leader here. So close, so much pressure, and a 23-year-old having not experienced that before, it's a real pity for Leanne to melt over the last 2 shots. What about this from Davidova? Na közben Marketa Davidova
But this ő is háromszor looking nem like rontott. a medal Hoppá! performance. The Hogyha last two hibáltan, are the akkor nagy hardest two. eséllyel cseh világbajnoki cím That was lesz. steady. És cseh She világbajnoki waits, she címe waits, and there it goes. lehetséges, hogy cseh Markita világbajnoki címet fogunk Davidova látni. could be the athlete to upset Hoppá! Hannah Öberg. I think she's going to be comfortably inside, Mike. And so far the ski speed has Hoppá, been kérem good. So szépen. suddenly Cseh it's the világbajnoki Czech címet fogunk Republic who are in látni. the driving seat. Márketa It's fantastic. Márketa We haven't really seen Davidovától much of her at all, but that is at the fogunk moment. And kapni the egy way cseh she has világbajnoki been skiing, címet. Patrick, her ski speed has been really good here. Her shooting has been awful. And Hannah Öberg, did she see that? Did she witness that time into the range? Because that could well be the winning performance today from Davidova. Well, it may well be. Claire Egan, Mike, missing 3 on her last shoot, having hit the first 15 Senki nem targets. lőtt még We hibátlan. didn't get to see that, unfortunately, but the Americans' chance Közben jön has Holzer long gone a with that boxba, a performance. And a just looking célnyesben. down after 3 shoots, Az Davidova biztos, hogy in the lead. Tandrevold's in a good position. She started number 56. Lisa Teresa Hauser across the line, 2 misses, 124 behind the last 2 shots. Oh my goodness, she will be thinking about that Elena. long into the night. Her golden opportunity slipping away. That kind of Pokjuka. performance, Patrick, we've seen it in the past. It really can melt Ugye ő the confidence almost balkezes, forever in ahogy a athlete. látjátok. Hopefully that isn't the case with Szóval, Hauser. Missing szóval 2 nincs out of the neki, last 5, having hit nincs the neki first ugye 15. kitörve a keze, csak ugye balkezes. Just Jó, waiting for egyet Schottheim was in a very strong Egyet már position, Mike. rontott. She's 13th, having hit all 15. Kucsinkina. So Schottheim is one of the athletes who could És még possibly egyet ront. win the Közben, Crystal Globe. közben So we need to keep an eye on her. Started number 50, yet to come in for her final shoot. But Anné Davidova Beszpont is in hibátlan. such a strong position. 34-43 after shoot Kucsinkina number pedig 4. 0 plusz 1 plusz And 2. she becomes what, the only athlete to have cleared all 20 so far. Incredible. Krushinkina, had she, again, another of those athletes, she will have been told coming in if she gets all 5 or it needs to go well, and she could have been out in 3rd position. Közben jön She missed Hanna 2, Öberg. she's out in 17th. Hát nem, aha, ja. Hát figyelj csak, vártam úgy, és akkor vett egy új levegővételt. Na közben jön Elvila Öberg, ugye már a nővére már Hanna, ő már ugye 5. is állt. Hát ez a legjobb eredménye. Közben a koreai Avakumova, aki amúgy nem ugye koreai, csak ugye ő orosz, csak ugye ő már vagy 3 éve azt hiszem nemzetiséget váltott. Úgyhogy, na hát jelen közben a finishben így állunk, hogy az első 3 Hanna Öberg, Hauser és Price. No new leaders after the 3rd shoot. Tandrevold I've mentioned. She's on for a good result, Tandrevold, if she can Herman érkezik a 14,1 kilométeres mérőponthoz. Szóval már mindjárt vége a pályának. Nagyon kezd elfáradni. A képen Katarina Innenhofer. A első lövészete az hibátlan volt. Nézzük, hogy vajon. Igen, most megállt egy kicsit Innenhofer. És hibázik is. És az a rossz hír, hogy amúgy a norvégok el is szálltak ezzel amúgy. Szóval, hogy Ekhoff nem ment olyan jól, úgyhogy meg ugye Osbű is, úgyhogy és cseh világbajnoki cím lesz. Azt a mindenit. Hát erre senki nem számított. A belga Mayer, és jön Emma Lunder szégyenesbe, kanadai. A 10. helyre jelen
pillanatban. Good performance from the Canadian Lunder. Again, the strength on the range, 2 out of 20 today is good shooting, a good performance. Well, this is the finish of Hannah Öberg. I'm not sure it's going to be a golden performance, but my goodness, she has shown how strong she is when it comes to the individual. Holnap este pedig szintén felvételről láthatjátok a férfi egyéni versenyt nálam, mielőtt még elfejtek szólni. És akkor jön Dennis Herman, akinek végül meg lesz a 7. hely. Egyelőre ugye a 7. De még kimaradnak még sokan. But the Crystal Globe is not going her way. 70-sor az egyik boszniai, azt hiszem. Igen. She's extended that to 30.8. That's at 13.4 kilometers, so the momentum is there for Davidova. Yeah, a little bit of traffic to contend with, Mike. De mi most kit követünk akkor a kamerával? Mert most vissza-vissza megyünk. Davidovát, egy fél perc előnye van Hanna Öberggel szemben. In terms of ski speed, Mike, I don't think the tracks have got any quicker or slower. It's all been to do with the shooting. It's all about that's I love this race Márta because was it is all and about you know, shooting. Roysland 5 finished gold medals last year. She can take the pressure, but not today, missing 2 out of 5 last time in. Yeah, she was in contention. Az biztos hát, hogy Davidova még őket még meg fogja előzni, úgyhogy biztos hát, hogy mindenki még egy helyen hátra fog csúszni. Good news for the Norwegian team, Mike, because Lien will get so much confidence from that. And so she should. Hát ez nem nagyon, hát is még igazából a norvégokról szól a VB, de azért nem nagyon teljesen, szóval a célba még mindig Hanna Öberg, Hauser, Price, Wieler, Lien, Heki, Herman, Monika Hoenis, Alin Blekova és Röseland az első 10 eddig. Well, certainly you wouldn't have expected Davidova to be challenging 21st in the individual. She was 41st in Antolz, missing 4 today. Közben egyetlen egy versenyző nem indult el még, ahogy látom, nézem. Amanda Linkfoot. A nagy-britanniai versenyző nem indult el. Amanda Linkfoot. És Julia Simon nem fejezte be a versenyt. Mondjuk lehet, hogy nála ez a 7 hiba, ez nála betett, és nem fejezte be, de még nem ért be a célba. Most nem ért a célba, pedig már rég meg kellett volna érni. Köszönjük. Na nézzük, Ingrid Landmark. És nézzük, hogy és hibátlan. Na lehet, hogy mégis lesz egy norvég harmadik hely legalább. Legalább egy bronzérem lesz. Well, if anyone needs a boost to their season, it's Tandrevold, and she was so steady there. I think she'll really open up her pace here. She seems to have held back a little, and why not? With the importance of 1 minute added on to each target miss. There's the coach giving all that precious information. That's great news for Tandrevold. She's up in the 3rd place. Nézzük a orosz Mironovát. Eddig 0 hiba volt, és eddig 0 plusz 0 az eredmény eddig.
top 3 at the halfway stage. Who knows what might happen? Yeah, it's very much still open for anyone, for those skiers who have sort of top 9, top 10 fastest ski time. Generally, it's still a real opportunity, but they need to hit 20. And Mironova mentioned earlier, she apologized to her fans for missing 6 out of 10, Hát but ezek is so a far legjobb she's versenye volt, hit de, all of the first 10. de ő vigasztalhatja Yeah, magát, hogy 6 már van neki már 2 VB, She's 7 seconds 2 down on the current VB leader, címén. Davidova, Na, nézzük. going through after that second shoot. So Tyrrell Eckhoff Ani points out beszmondott. what it's like to be an also-ran in a race, having won 3 out of 3. Doesn't make it 4 out of 4 today. Too many misses on the range. 4 minutes added to her talán time. még a Bescon. franciáknak egy jó eredményt hozhat. Még egy hiba még beleférhet egy jó eredménybe. Needs this last one. It's a punishing game, isn't it? One Már ő sem azért a second of fiatal adding pressure to snap generációkhoz van. that trigger at just over Ő 500 grams. That's all there is to it már at az the ilyen right moment. So 2007, much pressure attached to that one 6 moment. And all of körül. my athletes know that. You've got to be relaxed. You've got 8 to inkább. completely not feel that there's any meaningful outcome on releasing that trigger. Otherwise, you really do feel the pressure. Yeah, Bescon, Mike, into 13th, and the best of the French so far. Chevalier Boucher down in 20. Julia Schwager. Sometimes you need that experience that Bescon has. She's got the depth of experience, and you've been through those pressure moments so many times that often she is very much better in this race than some of the shorter races. How about Schweiger going up into the top 5? Really good performance from her. I guess jumping on the train that's being pulled by Hauser at the moment. Kadurish for Switzerland. It's been a good day for the Swiss. And if Kadurish can hit 20, that would be excellent. Still only one athlete has managed to clear all 20 targets, and she leads the race. Markita Davidova of the Czech Republic, 24-year-old, who really, we thought 3 seasons ago, we thought she is going to be the new star on the block. And it's taken a while for that star to rise. But today, it looks as though it's done just that. Kadurish, I thought at the start of the race, she'll set one of the best scores today, and that's in terms of her 4 times into the range shooting time. That performance was only, what, 21 seconds stop-start. Brilliant. We mustn't forget Shima, but we can maybe now forget those that were the first time into the stand missing 3. Olimpiai váltó bajnok. Közben a fenti képen innen Hofer és Jima hibázott, úgyhogy 4 hibával fogja befejezni a versenyt. Innen Hofert, hogy igen, eddig hibátlan, eddig is hibátlan, és megnézzük, hogy meg lesz az 5-ből, és meg is van. Mehet tovább. Eddig 2 hibája van innen Hofer. German coach for the Austrian team. He just moved over the border this summer to coach the Austrians, and kezd összeállni egy jó kis női osztrák váltó. Innen Hofer, Hauser, Dók, meg ugye a képen látható, hogy Julia Schwager lesz ugye a 4-es az osztrákoknál. Közben már ugye mindenki elrajtolt, úgyhogy most már csak a lövészeteket kell már csak ledobni, meg ugye a célba érni. Most mindenki már elrajtolt már rég, úgyhogy... Selina Gasparen. A 3 Gasparen nővérből az egyik. Ugye ő ugye át a legidősebb a hármójuk közül. Egyből egy Gasparennek. 2-ből 2. Megáll egy kicsit, 3-ból 3. 4-ből 4. És hibázik a végén Gasparen. Which she's done very many times in her career. So suddenly, from being looking at a top 5, Mike, she's going to struggle to top 10. Oh, so disappointing for her. Remember in Anholt, what, 2-3 weeks ago, she went 0-0-0 and then missed 4. And I couldn't speak there because I thought, is it going to happen again? But
she made it all the way through to the very final shot, and that's such a pity. She is the Olympic silver medalist from, 2014 in this race, but still suffering a little with confidence in the last couple of shots. Hát mert gondoltam, bazd meg, mert ő jól néz ki a vírer, azt gondoltam hát, hogy neked ő lesz a szép, gondoltam valamilyen szinten. Hát, meg azért sok fiúnak az jön be, minden tudod. Már mondjuk nekem nem jön be még mindig, úgyhogy. Sok rajta a festék, csak mondom. A szemfesték, az is nem faszom. Az eredménybe víre. And it's so out of character for Hauser over the years that where she hasn't been the best ski time, she really has been able to nail those last 5 shots so many times. But now she has the pressure of knowing that she can win by hitting 19 or 20, and it really got her today. She'll have to go into her mindset. She'll get advice from Koenig on how to deal with that situation the next time. Yeah, Tandrevold getting some fantastic support from the Norwegian coaches out there, and I think they'll be delighted to see her take her place on the podium. Should it turn out that way, certainly she won't be celebrating until everyone has crossed the line. 98 starters today, and Tandrevold 43 seconds already outside Davidova's time, but Hauser on 1:52 is certainly going to get pushed down into 4th position. Tandrevold 14th in the World Cup standings. She's never won a World Cup 5 times. She's finished in 2nd place. I guess if she does get a podium today, that will go some way to making up for the fact she's never won. She goes into 3rd and she's in a comfortable position at the moment. But that one miss may És ez egy szép kis harmadik hely lesz. Közben Beszkont. Hát még a legjobb húzó, még talán még befér Beszkont. Today she managed to just put all the history of her poor mistakes in this season behind her and really lift her game. And often we see that in this race, the individual athletes who really haven't reached their potential come through in this race when it matters most. Merkusinát, hogy mit tud. Eddig a eredmény 1+0, úgyhogy nagyon gyorsan lő. És hibátlan Merkusina. Another 5 from Merkushina, and that's not too bad. 136 behind at the moment. 152 separating the top 4 positions in the finish. Merkushina, she takes a little time to build her position, but once she releases the first trigger, it's just rapid fire all the way through to the 5th shot. She always maintains that routine. Tandrevold pushes so hard because she knows that there's still big names there. Mironova, Pokjuka and Merkushina, that they're all good at this race when it comes to 20 shots. Yeah, Mironova was 20 seconds behind after the last shoot, so she's done well. Oh, that hit the bottom edge as well. You can see the És már is van már egy hibája Mironovának. Beszkont jön a célba közben. És már több mint a mezőnek a fele már a célgyeresben van, úgyhogy amit a célban, úgyhogy down towards the line. Top 15 after the 4th shoot, and she might just improve her position. She's gone ahead of Roysland. Absolutely el is esik már Beszkont, már nem bírta a végén. Proving very, very expensive today. Eliza Gasparen. A második Gasparen nővér. Well, actually, it's going to be a tough order. Top 4 more likely if she gets 5. Egyből egy. És rond. Pedig milyen jó lett volna, hogyha nem ront egyet se. Akkor egy nagyon jó eredmény lett volna. De még ez is még jó lehet, hogyha
Én finnyásabb vagyok a Well, nők terén, it's a mint good te performance, szerintem. Mike, but suddenly a Köszönöm sensational együtt one is. is just above average. Yes, what a pity in that split second. She looked, Gondoltam. she wasn't going to rush. Gondoltam, It hogy looked ezt like she mondod. was taking De the hát figyelj, tension out, Mike. but anyway, it's still very difficult to keep that rifle steady Teljesen, and create your teljesen timing más at the a right ízlésünk, moment. figyelj, Built emberek into your terén. breathing, the legs Ennyi. fatigue after what, some 13 kilometers, 12 Közben kilometers Gáspárán speed. jön a It really, there are many factors going through your mind 14,1 and body on that last kilométeres time in. időmérő ponthoz. Yeah, so Úgyhogy már ő is már a lassan little bit of respite lassan a for célban lesz. Chandravol, who's sitting in third position at the moment. Mironova from the RBU, we've seen her miss one on the third shoot, which has pushed her down a 10th, but still competitive for a podium. Well, the one thing about Kidurish, the athlete from Maloya at the end of the Engadine Valley, is she will shoot fast. The quickest És prone Biathlon. shoot we've seen so far. That was Yulia Idén. Shima, 28.5 is above average. We put you in the top 10s in terms of ski shooting time. And Kadurish with 15 out of 15 is another athlete who is in a position to do something extraordinary. But the Na nézzük pressure innen enormous. Hófert. Az utolsó osztály volt a pályán. És 2 ton. Innen Hófer. It's a horrible start for Innerhofer. Még egy font innen Hófer, ez borzalmas. A nervous flinch almost each time she squeezes the trigger in the stand. So hard to get that out. Often it's best to leave the rifle for 10 days and then you get rid of that nervous flinch, but that's a real shame. Prone shooting is excellent, stand shooting is not quite there. Selena Gasparin coming in, and you take away that one miss on the last shoot, and this really would have been a fabulous run. Hát biztosabb ez top 10, az biztos. Na és közben jön Selena. A finishbe. Két hibával. Neki még meg lehet a top 10. She would have found an extra 5 or 6 seconds somewhere on that last loop. You know, so often that is the case. Yes, you want 5 seconds for what would have been bronze medal. If you put those last 5, you can often dig so deep you can find it. You need to find it. I think the coach, the Swiss coach Sandra Flunger, the Austrian coach, she's done a fabulous job to calm the Swiss team down before this championships. They haven't been shooting that well. She's really got inside their head. Talked to them about the importance of calming and just taking yourself into your own little zone. It's worked well today for the Swiss team. Yeah, but Selena's shooting, you know, it's been remarkable here when you consider her percentages, only 68% hit in the stand so far this season. A lot of people were confused why she was in the mixed relay. Yeah, today and in the previous races, she's shown why. She's just got that timing, the peak of her form to perfection this year. Hannah Erberg sitting in silver medal position. I think that's where she's going to stay. We can't be absolutely certain about that. There's Mironova out there and a couple of other athletes that have a chance. Elisa Gasparin had a chance. Hers has gone. But there is a chance that one or two could sneak in. But I don't think anyone is going to catch Davidova, who's sitting there on 42.27. A csehek nagyon rákeznek. Kadurish, that was Gerald Hönig getting some Gondoltam. praise. Amúgy meg én sok izéket követek, ugye, férfi izéversenyzőket is, és női izéversenyzőket a Facebookon, meg az Instagramon is. Videt is amúgy követtem, de nekem nem. Engem ez nem hoz lázba. And that will be going through her mind as she skis around this tough 3-kilometer track, as it will with most of the biathletes who've missed only one in the first 50 or hit the perfect 15. 91-essel nézzük. Just thinking with
Davidova standing tall at the top and of the field Federica and San likely to stay Filippót there. néztük, Only most pedig once previously has it Mironovát ever been nézzük, won by ahogy jön Czech Republic athlete. 11,1 Olimpikova back in kilométeres what, 2003 mért ponthoz. World Ő a Championships? 93. rajtoló, And only once úgyhogy igazából previously már nincs has olyan this race been won sok by ember kint Davidova rajtuk. back in 1990 in Minsk. Svetlana Igen, Davidova úgyhogy taking the már nincs gold olyan on sok that versenyző occasion, but she kint was racing for rajtuk kívül. RBU. Kadurish, 15 out of 15, Mike. What are we going to see on the last shoot? Only 49 off the pace. I sort of suspect she's got to shoot, if she wants a medal, and to push Tandrevold down into 4, she's obviously got to shoot the perfect 5, but has she got to shoot, has she got to do a Julia Simon and try and rattle them down in 20 seconds? I think generally that is what she does, 23, 24 seconds. If she sticks with that routine, I think that's what she should do. Not change it to build a lot of breathing in. That's breaking her fabulous fast shooting rhythm. We'll have to wait and see, but she cannot but feel the importance of this last time in to Durish, and it's a new situation for her. And Lisa Gasparin dropping down into 16th position after that 4th shoot. That shot costing her. Take away that minute, 150 behind. Eliza And is she would have been hamarosan looking már at a 4th position at this szép lesz. stage, but starting to lose a little bit of time. Viszont out ő on the track. gyengébben Selena, fut, mint her a older nővére, sister, sitting in Selena. 5th, so good day all round for the Gasparin sisters. Very much. And often if the spirit's good, if confidence good in the field, that ripples És through jön the a field. Kuklina célba coming in. Larissa Kuklina. Yeah, after a shaky start, this has been a very good finish from Közben a képen and Merkusina írtózatosan gyorsan lő, és hibátlan. Ez az, amikor baszki kurvára jól lő valaki, de viszont lassú a futásba. Ez a rossz. Sajnos. On a day like this, normally, actually Vishnaskaya, Mike, has gone clear. I missed her, but she's a long, long way down in 18th position. Mironova utolsó levészetél. Ha hibátlan, akkor biztos meg lesz a top 10. It has gone just like that. Hát még így talán, de viszont ehhez akkor nagyon kell ehhez akkor futni. Köszönöm szépen a hoztat, szuper vagy. Think of the pressure, and she's Kadurish getting the information. Of course, she has along the track where she sits, and maybe the coaches will be opting just to give her encouragement. But no, we're getting split times there. And the last thing you want in your head, or I felt certainly coming into the range last time, is too much information. You know where you are. You've shot as well as you can. You want to keep that same concentration. And distractions can be annoying. Svájciaknak van egyedül a női versenyzőknek van női vezetőedzők. Csak nekik van hölgy. És ahhoz képest nem rossz. 19 hits out of 20. She's in the top 10 in terms of shooting. Now, as far as we can see, only one athlete still has a chance of taking a medal, and that is Kadurish of Switzerland. Looking at her form out on the track, I'm not sure it's going to happen. Klemencic here, ugye indult a 7,5 kilométeresből. Hát talán a top 40-ben. For Ziva, her sister racing in this race as well. Her sister too. Ja, igen, azaz. És egy hibával. Még egy hibát hozzárakva, 3 hibával fogja befejezni a versenyt. Hát, a legjobb 60 még talán még összejöhet. Lassan már a vége felé járunk a versenynek. Utána még jön
Utána még talán még meg tudjuk nézni a hivatalos díjátadót. Itt van ugye a szlovénoknak a vezető edzője. És ahogy látjátok a képen is, ugye olvad a hó, mert ugye ott is olyan dögmeleg volt, mint nálunk ma volt. It's a lonely race when you Mármint start in nálunk. Group 4. Na nézzük, And a huge moment hogy for hibátlan lesz-e Pokjuka. Irene. Kadurix. És nem. Ront egyet. De hát ha... Az egy hiba So még close oké. to going out, chasing bronze medal. She missed one, so that has passed her by, but holding her nerve well, missing just one shot. Udry as well, 0-0-0. Hibázik. Szara. Két hiba a végére. You could feel the pain there, couldn't you? She tried to get rid of the pressure. She tried to relax her position, but at the end of the day, you can't but feel the situation. Pokjuka dealt with it very well, rapid fire, no thoughts for the size of the situation, but her ski speed sadly not quite there. She'll maybe finish top 7, top 8 at the end of the day. Davaj, azaz. Aki talán... And this is going to be a painful final kilometre and a half, 2 Aki talán még kilometres. befért a top 10-be. As the coaches all the way around the track will be trying to press her, push her to hold on to that 6th position. Well, 5th at the moment for Mironova. Selena Gasparin on 2:09. So Mironova can't afford to lose more than 2 seconds relative to Davidova, who I think we can now celebrate as the world champion here in Pokjuka. Markita Davidova finally comes good after showing so much promise 2-3 seasons ago. 42-27 and 20 out of 20 the winning score here. Hannah Öberg 27 seconds behind in silver medal position at the moment. And Tandra Vold of Norway gets herself a world championship medal. The bronze, hitting 19 out of 20, and by some mark, the best Norwegian today. Tandra Vold, Lien, the 2 top Norwegians, so it's topsy-turvy in the Norwegian team today. A második pedig Hannah Öberg lesz. Hannah Öberg, so close, Mike. 1 shot away from a 3rd title in the individual, but a silver medal is still a fabulous performance. Yes, again, showing her strength in this discipline. Lifts her game on the skis, lifts her game when it comes to shooting, but not quite high enough to take the title. Meglepetésre a cseh. Marketa Davidova. Well, the Crystal Globe has been decided as well, and by my calculations, it goes to Dorothea Vera. She's got a win and a 4th. Hauser of Austria has got a win and a 4th, but the 3rd result of Vera's is much better than the 3rd result of Hauser. So Vera, for the 2nd time, the individual Crystal Globe winner. A képen Merkusina. Szia, Sipi. Hát már én is már amúgy végzek már amúgy mindjárt. Már hamarosan már vége lesz a versenynek. De
Jó éjszakát neked is, igen. Jó hét, jó hét, jó hét. Elköszöntem a Kristót nevébe is. Yeah, with Hannah Öberg back on form, and let's assume she stays on form for the rest Na of the nézzük week. meg Watch out for Kusinát. her in the mass start, Meg lesz a which top is 10 neki. on Sunday. And the women's mass start will be at 11:30 UK time. That should be a great race. So much competition in today's race, but when they all start head to head, there's something just that little bit more thrilling about it. Makshina for Ukraine, 19 hits out of 20, same as Hannah Öberg, but off the pace in terms of skiing, down into 11th place. So no change with the top 10. Davidova, Öberg, Tanrivolda, the medalists here in Pokjuka. Hauser just missing out, but what a championships Hauser has had. Overall, probably the most consistent athlete here. Mironova, Gasparin, Preutz and Vera making up the top 8. And Vera might in 8th position. Hauser needed to finish in 3rd to take the Crystal Globe. Yes, what a race. Still some athletes to finish their race, but Mironova there, she'll so close. Had she not missed that last shot, she would have been without a doubt chasing the podium. She was 5th as it happened. And interesting here, Hannah Öberg's assessment. What is it about this race? She's just uniquely brilliant at this race, and confidence is a huge part of that. That's her only her only briefing on what makes it different. But you can see when she's on the rifle, she doesn't really doubt herself much, and that carries through the trigger and your whole position. Fear makes those shots miss. Total confidence helps. Yeah, but and whereas Martin Fourcade was the master of the individual, but he really did it by his dominant ski speed, which gave him the confidence, and he was so much more relaxed on the range than anyone else. You know, Martin, he did walk like a winner as well, didn't he? Not strutting, just you could just feel this was a man who knew his potential, and knew that potential could beat everybody else so often. And it's strange watching the athletes skiing around. You don't feel the discomfort that is going through their whole body, their legs, their arms. 565 meters of total climb in the undulations here in Pokjuka. It's punishing. And then to hold your balance, your leg strength, to hold the 4-kilo rifle, it's not easy by any standard. And that is why only 2 athletes out of 100 have hit the perfect score today. Hát végül csak meg lesz a top 60 Klemencsicsnek. So a good experience, I think, for Klemencic. Yes, she's only, well, I say only, she's 53rd. It's good for a 20-year-old, and missing 3 targets. The ski speed will improve as her maturity, as the years go on. But that's good shooting at home, at her home World Championships. Lassan mindjárt vége a versenynek. The Swiss team trying to get something out of Kundurish as she comes into the finish. It's been a painful last lap and a half for the Swiss athlete, and her chance of medaling evaporating with that one miss on the last shoot. And she could be close. Mironova, Kundurish, they were so close, just millimeters away with the missed shot. And the Swiss athlete goes into 8th position. So a really good day for the Swiss, with Gasparin in 6th. Well, I tell you what, Mike, the women's relay suddenly has got a whole lot more interesting. Norway slightly off the boil, the Swiss coming back, the French with so much potential, the Swedes with Hannah Öberg back in contention, and maybe even the Czechs will raise their game and challenge for that title. Absolutely, Germans as well, really looking good. Ukraine team, it's going to be a great relay day. Here's Tanrivold, 3rd place. Bejön szere a finishbe.
az amerikai Cole Levins jön a finishből. Igen, Mike, kapsz a live végén VIP-t, de még nincs a live-nak a vége. Igen, kapsz. Igen, csak hogy csinálja meg ezt a live-ot. Bár szerintem én nem tudok neked adni, de megnézzük. So well done to Tandrevold, a well-deserved medal. Always difficult to be in a team where you have so many world stars, and she has taken the bronze medal just ahead of Lisa Theresa Hauser of Austria, who misses out on this occasion. Mike Davidova, probably the biggest surprise of the day. I think so, especially missing Erika 4 Janka az out utolsó of 10 rajtoló. shots in the sprint. She did a Marina bit number finish one. felé. She did look relaxed that day, but the magic wasn't there at all. And to bring it back today is a real tough thing to do when it goes so badly wrong. She was expecting much better than 44th, I think it was. And then to turn that around today, I suppose you could argue there's no pressure having had such a poor start. And it is a big surprise that Davidova put it together and got all 20 today to take the title. Yeah, really good performance from Davidova, and it will be celebrated in the Czech Republic. We were just saying they hadn't had too much to cheer about so far this season, but that certainly puts it to rights, and she adds to the bronze medal that she got in the mixed relay at the World Championships last year. And maybe now her career will really take off. She's down in 12th in the World Cup standings, and certainly we thought she was one of 5 or 6 athletes who might challenge for the overall this season. Yes, Davidova, her ski speed has been good since the first World Cup of the season, and fairly reliable all the way through. Top 5 often in terms of ski speed, and when you've got that kind of, when half of your biathlon is that good, all you then have to do is hit targets, and exactly what she needed today. She put it together, and that is a great feeling for the Czech team. Well, congratulations to Davidova. She's taken the gold. We're going to take a quick break here on Eurosport. We'll be back with a roundup of the race. Na, hogyha Janka bejön a célba, akkor most már utána pedig jön a hivatalos eredményhirdetés, és akkor vége is a női egyéni versenynek. Bejön a 81-re Janka. Ezzel véget is ért. Davidova a világbajnok, még egyszer mondva. Hanna Öberg a második lett, a erős DMS. A harmadik pedig Ingrid Landmark. Tandevol. Igen, ott van a VIP gyémánt melletted, igen. Úgyhogy, ja, látszom nekem. Rejt 163, te jó Isten. Hanna szóra csak a 70. Kilencedik a Ausztrál Colburn.
So the women's results of their individual 15-kilometer confirmed. Davidova of the Czech Republic becomes the first Czech female to win a world title since Kukalova won the one in 2017. Pedig ott a VIP rajtad. Ott a gyémánt. Trid látom. Na, Davidova lett akkor a világbajnok. A cseheknek az első aranyérme hosszú évek után. Ugye vírus miatt. Hál' Istennek. Összejött egy aranyérem. It's quite incredible statistics, and she said it. The confidence that she carries into this race has allowed her from a young age that Olympic title as well, of course, in this race. It's quite incredible how she can master this race so well in terms of shooting. And Tannenwald deserves a mention. Obviously took a gold medal in the relay last year in the World Championships, but this is her first individual medal. 7 times now on the podium without a win. Yes, she has had a second in the past in this one as well, but she expected, I think the pressure she's put on herself all season, we've seen her in tears a couple of times, she deserves that third place today. Well, Davidova is the gold medalist, the world champion here in Pokjuka, and the Czech Biathlon Federation will be celebrating tonight just what they needed after a pretty average season by them. És itt van a harmadik helyzet, Ingrid Landmark. Trandevord. Hát ma ő volt a legjobb norvég. Na holnap pedig akkor a férfi versennyel majd várnak azért titeket, mert holnap 101-en fognak jönni majd holnap, úgyhogy... Köszönöm, ki az? A képen látható Hanna Öberg a második. Ki az, aki bejött? Jó estét. Járó Nikolász. Hello. Pont most lesz vége majd lassan a közvetítésnek, Biathlon VB-nek, úgyhogy... Ez egyszerű. A csehek a Novomesztói VB. Után tudtak. Akartam próbálni a síelést. Mi? Mondjad? Ja, hogy mindig is akartam volna síelni, csak nem is lehetőség. Én is nem sikerült. Na, maradt a szánkózás. Ami szintén jó. Nem tudom, de hogy voltál ezzel? Máknak nem látszódik a VIP. Pedig neki adtam egy VIP-t, az nem látszódik ezzel. Hát majd live után szeretnék mondani neked valamit. Hogy érzed magad, Ádi? Jó. Kellően kipihent vagy? Jó vagyok. Hát, pihent, nagyonak érzem. Egyszerű. Majd mindjárt beszélünk, majd csak... Amit a live után már mindjárt, hogy majd rád is fog koncentrálni, mindjárt csak majd mindjárt vége. Oké, majd szóljál. Nekem már úgy látszódik a VIP, de amúgy megint látszódik, nem tudom, hogy akkor nálad akkor a film van.
Na, jó van. Na, akkor tekerjünk előre a eredményhirdetéshez. Először fogunk a VB-n hallgatni egy cseh himnuszt, úgyhogy... Na. Ha emlékezett, akkor a norvég Ingrid Landmark. Tandemon. Bronzérmes. Szegény. A második helyen végzett. Svéd Hanna Öberg. És a 2021 Biathlon világbajnok női 15 kilométeren egyéniben Márketa Davidova. Ladies and gentlemen, to honor the world champion, the national anthem of Czech Republic. Na hát akkor cseh himnusz. Escolha a medida Biathlon. Pilotos da Grande, full opportunity. Na hát akkor ezekkel a
képekkel. Búcsúzós fiúk, lányok, és akkor holnap majd akkor a férfi egyéni szintén felvételről akkor este 8-9 körül jövünk, és akkor hagyjuk szépen. 101 fő fog rajtolni, mármint annyi van a startlistán, úgyhogy reméljük holnap is itt lesznek, úgyhogy köszönöm a figyelmet, úgyhogy mindenkinek jó éjszakát, sziasztok! Polska, Polska,